Good morning sa inyong lahat. Welcome kaibigan Swertres Vlog. May 2024. Schedule Swertres National. Good morning Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Doon natay hot number karon sa Swertres National. Hot number 968-486-987-378 096-296-197-579. Target Rumble. Dili nato kalimtan ang pag-rumble. All draw 2 PM, 5 PM, 9 PM. Target Rumble. Last to pair. Dunay last to pair. Parisi lang ni akong pair. Number 86, 68, 87, 78, 96, 69, 79, 97. Target Rumble. O ayaw kalimot sa pag-rumble. O parisi lang ni 8-6 all, 6-8 all, 8-7 all, 7-8 all, 9-6 all, 6-9 all, 9-7-9, 9-7, 79. Parisi lang ni. Wala na tayo pahabol. Number 20. Last to pair. 3-1. 21. Swertres. Akong ipares aning 20. 7-0. 31. 5. 3-1. 21. 6-1. Target Rumble. Dili na ito kalimtan ng pag-rumble. Karang adlaw. May 20. 2024. Ay kalimot sa pag-rumble. Lugar gadunay lasto. Lasto hini. Siguro ag taya karong adlaw. O sa Swertres nga lugar nga walay lugar adunay Swertres National. Ano ni? I-rumble yun ninyo ni. Target rumble yun ni. Last to 968 rumble, 486 rumble, 987 rumble, 378 rumble, 096 rumble, 296 rumble, 197 rumble, 579 rumble. Unahan na to ang target. Doon na yung mga dako nga budget, i-rumble ito gamay. Inagmay lang. Rumble. Pasante ang rumble. Gagmay. Pero wala yung budget. Pili lang ka ni. Asa yung ganahan yung taya. Ang nambira. Okay. Yung number po, taya po ni. Muna akong hot number karon. Schedule May 20. Swertres National May 2024. Good luck sa inyong lahat. Sa tanan ka-Swertres sa last pair. Maayong buntag kaniyong tanan. Happy Monday. Good luck. Malaypay tang tanan ani. Nanan nga taya mo ani. Last pair. Parisi lang ni akong last pair. Daghan kayong salamat. Good luck. God bless you all.